अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मैं वो आपका होस्ट मोहम्मद अरशद मिनास उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। आप ज़ियारत कर रहे हैं नौशहरा मियान्ना मशहूर नौशहरा मुग़ला ज़िला गुजरात की मशहूर हस्ती पीर मोहम्मद अल मशहूर सचियार पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पाक की ज़ियारत कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। आज हम आपके हालात ज़िंदगी के मतलब थोड़ा सा अर्ज़ करेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब को औलिया कामिलीन के नक्शा कदम पर चलाए, आमीन। दरियाए चनाब के किनारे कदीम बस्तियों में रूहानियत के चिराग रोशन हैं। तसव्वुफ़ के इन चिरागों की रोशनी से भटकी हुई मखलूक को रास्ते मिलते हैं। ऐसी ही एक बरगज़ीदा हस्ती वली कामल हज़रत पीर मोहम्मद सचियार कम्बल पोश का नाम क़यामत तक रोशन रहेगा। आपका आस्थाना आलिया नौशहरा मियान्ना में है। नौशहरा मुग़ला दरियाए चनाब के किनारे ये कस्बा है जिसे नौशहरा मियान्ना भी कहते हैं, नौशहरा मुग़ला भी कहते हैं। चनाब के किनारे एक बहुत बड़ा ये तजारती कस्बा था जो दरिया बुर्द हो चुका है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों के आस्थाने आज भी महफूज हैं। आपका नाम पीर मोहम्मद ख़ताब सचियार लक़ब कम्बल पोश था। आप कौम गखर से तल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद माजिद का नाम मलक वारिस खां था। आपका भाई वतन मूज़ा नडाली तहसील गुज्जर खां ज़िला रावलपिंडी था। आपके वालिद रईस थे ख़ानदान के। आप 11वीं सदी हिजरी के आगाज़ में पैदा हुए। हज़रत सचियार पाक बचपन में यतीम हो गया। बचपन में ही आपने दरवेशी में कदम रखा। हक़ की तलाश में आप अपने आबाई वतन को खैरबाद कहकर सफ़र में चल पड़े। औलिया कराम की ज़िंदगियों का मुताला किया। वो तसव्वुफ़ मार्फत की तलाश में साला साल सफ़र करते रहे। हज़रत सचियार पहले वज़ीराबाद फिर काले की मंडी पहुँचे। काले की दरियाए चनाब के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जिसका पेशतर हिस्सा दरिया बुर्द हो चुका है। आपकी वालदा मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैहा भी वहीं पहुँची और वहीं 20 साल क़याम किया और इंतकाल कर गईं। काले की में उनकी कब्र मुबारक मौजूद है। हज़रत पीर मोहम्मद सचियार मुर्शद कामल के तलाश में निकले। हज़रत शाह फूला रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुज़ूर हाज़िर हुए। आपने इरशाद फरमाया, वली कामल हज़रत हाजी नौशा गंज बख्श अल मशहूर नौशो पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार आली में हाज़िर हो जाओ, जो कि मूज़ा सान पाल में फैज़ का चश्मा जारी किए हुए हैं। तो आप वहाँ पहुँचे। हज़रत नौशो पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजरा में तशरीफ़ फरमा थे। आप मुर्शद कामल के कदमों में हाज़िर हुए। उन्होंने फरमाया कि बेटा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आगे वो पीर मोहम्मद मुर्शद पाक ने आपको अपनी बैत में लिया और एक ही नज़र में मकामात आलिया पर फाइज कर दिया। फरमाया अब तुम नौशहरा मुग़ला में जाकर रुश्द हिदायत का सिलसिला जारी करो और इस्लाम की खिदमत करो। मुर्शद पाक की इजाज़त से आप नौशहरा मुग़ला तशरीफ़ फरमा हुए। नौशहरा मुग़ला दरियाए चनाब के किनारे एक कदीमी शहर था। एक बहुत बड़ी तजारती मंडी थी। अक्सर हिंदुस्तान कश्मीर से आने वाले काफ़िले यहाँ ठहरते थे और क़याम करते थे। दरिया के किनारे बहुत बड़ा पतन भी था। नौशहरा मुग़ला जिसे नौशहरा मियान्ना भी कहते हैं में एक रूहानी बुज़ुर्ग हज़रत माकन शाह मखलूक खुदा के लिए मंबाए रुश्द व हिदायत बने हुए थे। आप इनकी खिदमत में हाज़िर हुए।
حضرت ماکھن شاہ نے فرمایا پہلے میں اس علاقے کی خدمت کر رہا تھا، اب تم آگے ہو، اس سلسلے کو سنبھال لو۔ ولی کامل کا یہ پیغام ملتے ہی آپ دریا چناب کے کنارے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آپ دن رات دریا کے کنارے یاد الہی میں مصروف رہے۔ ایک روز ایک روٹیاں پکانے والی بٹیارن نے عرض کی، حضور آپ دھوپ میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اگر حکم کریں آپ کے لیے جھونپڑی بنا دی جائے۔ اس وقت مائی صاحبہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے تندور کی آگ ٹھیک کرتی تھی۔ آپ نے وہ لکڑی لی، اس کو زمین میں گاڑ دیا تو وہ درخت بن گئی اور سایہ دینے لگیں۔ تو جہاں عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے معجزات اور کرامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص غیر شرع ہوگا وہ قرب خداوندی سے محروم رہے گا۔ آپ کی بہت زیادہ کرامات ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ ملک کے کونے کونے میں آپ کے ارادت مند موجود ہیں۔ آپ کا وصال 100 سال کی عمر میں 1119 ہجری کو ہوا۔ آپ نے 3 بار مزار سے ظہور فرمایا ہے، یعنی 3 مرتبہ آپ کا مزار بنا ہے۔ دریا کی وجہ سے برد ہو جاتا تھا، دوبارہ پھر بنایا جاتا، تو اب آپ تیسری جگہ پر آپ مدفون ہیں۔ دریا کی وجہ سے جب آپ کا تابوت مبارک، بلکہ آپ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم 3 بار ظاہر ہوں گے۔ تو 1825 میں دریا چناب کے کٹاؤ کی وجہ سے جب روزہ مبارک شہید ہوا تو آپ کا صندوق مبارک دوسری جگہ دفن کر دیا گیا۔ تو پھر 1890 میں دریا پھر قریب آ گیا تو دوبارہ آپ کے صندوق کو زیارت کے لیے نکال کے رکھ دیا گیا۔ تو اس موقع پر ہزاروں مسلمانوں نے آپ کا دیدار کیا، جن میں اب بھی کئی زندہ ہیں۔ آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت تھا۔ سچ ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سو رہے ہیں۔ پھر نماز جنازہ پڑھی گئی، موزہ عدالت کر کے متصل مغربی جانب ٹبے مبارک پر دفن کیا گیا۔ اس ٹبے پر پہلے بھی 2 9 گز مزار موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا عرس پاک ہر سال نشہرہ میانہ میں ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان نیک ہستیوں کے صدقے ہم سب کی مصیبتیں ختم فرمائے اور اللہ کریم ان کا نقشہ قدم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ سچیار پاک کا مزار بالکل سادہ سا بنا ہوا ہے، یہ تیسری جگہ پر بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو ان پاک ہستیوں کا نقشہ قدم عطا فرمائے۔